والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سامعین محترم، او بھائی شور بند کرو، بیٹھ جاؤ، اگے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میرے تو قبل جماعت دے جید خطابہ نے اور علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے. میرے تو بعد حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب، مولانا بنیامین عابد صاحب اور دیگر خطباء انشاءاللہ صبح دی اذان تک انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا. اور بگو گے کہ نہیں؟ ہاں جی انشاءاللہ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی. یہ ڈبلنگ ذرا بند کرے. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. شیخو پورے دے باسیو، عمل اوہی عمل ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے. نیکی اوہی نیکی ہے، نماز اوہی نماز ہے، حج اور روزہ اوہی قبول ہونا ہے جدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے. جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. پیغمبر علیہ السلام، جس طرح میں ایک مثال دے کے بات اگے چلانا، کوئی بندہ 1000 دا نوٹ لیندہ ہے، شیخو پورے مٹھیائی دی دکان تے چلا جاندہ ہے، آندہ جی مٹھیائی کے وہ 1000 رکھ دا مٹھیائی دے دیندہ ہے. اور کوئی اٹھدا ہے 2 نمبر بندہ، وہ اس تو لمبا نوٹ بناندہ ہے، اسے بابے قادر اعظم بھی 4 بٹھاندہ ہے. نوٹ بھی لمبا، کاغذ بھی چنگا، بابے بھی 4. جا کے اندہ یارا مٹھیائی دئی، وہ نوٹ ویک کے اندہ مٹھیائی لینی ہے کہ شیخو پورے دی جیل چ جانے. آندہ کیوں؟ میرا تے کاغذ بھی چنگا ہے، نوٹ بھی لمبا ہے، بابے بھی 4 نے، منو کیوں تو جیل چ بھیجنا چاہنا ہے؟ وہ اتے کہندا جی اتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہیں. جس نوٹ تے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہ ہوئے، انہوں چلان والا شیخو پورے دی جیل چ جائے گا. تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس بات دے اتے نبی دی مور نہیں، جس عمل نیکی دے اتے وہ عمل کتنا بھی بڑا ہوئے، اللہ دی عدالت دے وچوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں جے لبنا. آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے. میں جس بات نو تساں احباب کے سامنے بیان کرنا چاہنا، وہ آج جتنی بھی بڑی نیکی کر لے، اگر پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں، رب کبریاء دی قسمیں اللہ دی عدالت جو تینوں مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا. بڑے بڑے قیامت دے دن ہوں گے کہ
इन्हां नमाज़ां पढ़ियां होणगियां, रोज़े भी रखे होणगे, हज ते उमरे भी कीते होणगे, ये नेकियां कर करके अमल कर करके थक के चूर होए होणगे। जदों अल्लाह की अदालत चाउणगे, अल्लाह कहणगे आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमल कर करके थक के चूर हो गए, ओदे बावजूद जहन्नम का बालन बना दिते जाणगे। ओदी वजह की है? इन्हां दियां नेकियां ते अमलां दे उत्ते नबी दी मोहर नहीं होएगी। आना दोस्ता, अज मौजूदा मुआशरे के अंदर किनियां बिदात ने जिन्हां नूं जन्म दिता गया और जन्म दिता जा रहा है। अहले हदीस का मसलक है कि अज तो 1400 साल पहले दीन मुकम्मल हो चुके हैं। 10 हिजरी है, जुमे का दिन 9 जुलहज ते मैदान अरफात ते मेरे आका ऊठनी ते बैठे ने, अरशा तो जिबरील कुरान लेके आ जाता है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर कहो है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, अज दे दिन असी तुहाडे ते अपने दीन नूं मुकम्मल कर दिता है ते इस्लाम नूं पूरा कर दिता है। जदों ये आयत नाज़िल हुंदी है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऊठनी ते बैठे आसमान की तरफ अपनी उंगल उठा लिया, अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह जी तुसी दुआ बन जाओ, तुसी दुआ बन जाओ, तुसी दुआ बन जाओ। चौथी दफा जेड़े 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा ने फरमाया तुसी भी दुआ बन जाओ। अल्लाह तेरियां दुआइयां कादियां ने, अल्लाह जिवें तू दीन मेरे ते नाज़िल कीता मैं ओ दीन मिनवान ओदे च ना मुहम्मद ने वादा कीता ना घाटा कीता, मैं ओवें ही दीन सहाबा तक पहुंचा दिता। शेखुपुरियो जिन्हें सीने ते पूरी शरीयत उतरी है, पूरा दीन उतरिया, वादा घाटा करने की इजाजत रब ने उस नबी नूं नहीं दिती, मौलवी तैनूं किवें दे छड़ी। तू जितना मर्जी दीन च वादा करे तेनू पूछण वाला ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह अहले हदीस पूछणगे, ऊंची बोलो दीन ये जिहड़ा नबी दी ज़बाने नबूवत चों निकलिया, मझ दा दुध चोने ओदे अंदर मसीह दियां टूटियां दा पानी पा दुध खालस होएगा? अद्धे को बोलते हो नहर दा पा फिर खालस है, ज़मज़म पा दियो फिर भी खालस नहीं। मिलावट जिन्नी भी पकीज़ा होए मिलावट खुद ओही खालस है जेड़ा मझ दे थणा चो डायरेक्ट निकले है, ते दीन ओही खालस है जेड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकले है। खालिस छड़ के नखालस दे मगर फिरने, खालिस छड़ के नखालस दे मगर फिरना, एक काम नहीं बेशऊरियां दे सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया गनज गधूरियां दे। कोई खाए छान पूरा छन्ने भरे होए छड़ के चूरियां दे, कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां दुध छड़ के मज्जां पूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी की जात आखरी है, इसे तरह लोगों सुन लो मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलक हक अहले हदीस हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब। मुर्तजा तू ना नारे मारे ना कहना ही मुर्तजा ने पैसे देते। तकबीर, नारे तकबीर, मसलक हक अहले हदीस, मसलक हक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। तवज्जो हाँ जी, ये भी नुक्ता भी हाज़ा नुक्ता तो नज़ीमत। अल्लाह साहब सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, हाजी तनवीर नूं भी अल्लाह सेहत दे, ये भी मौलवियां दी दाई है।
توجہ ہے جی کوئی نہ. میرے تو بعد ناصر مدنی صاحب نے جب تقریر شروع کرنی ہے نا تو حاجی صاحب نے اتنے کھلو جانا. توجہ ہے جی کہ کوئی نہ بولو. میں انشاءاللہ دو چار آیات سنان لگا. آئیے ذرا غور کیجئے. دین مکمل ہے. اونچی بولو دین مکمل ہے. اس کے اندر کوئی گنجائش. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آئے انہوں نے کلمہ پڑھیا. اللہ نے رسول نے پوچھا اسلام کی ہے ایمان کی ہے سارا کچھ پوچھ کے جان لگا نا تے حافظ جی آندا ہے اللہ کے رسول جو تہاں دسیا نا میں تے وعدہ بھی نہیں کراں گا گھاٹا بھی نہیں کراں گا. تے جدوں واپس ہوندا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے جن نے جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہا ہے. اور میں بنا مبارکہ گل کرنا چاہنا ریگل چوک شیخوپورے کے اندر ایک زمین کی دھرتی تے اگر ایک دعویٰ کر سکتا ہے وہ میری جماعت کا خطیب کر سکتا ہے معلم کر سکتا ہے متعلم کر سکتا ہے شیخ کر سکتا ہے میری جماعت کا ہر فرد کر سکتا ہے کہ جنہ دین 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے دیتا ہے منوان اونا دین تینوں ملے گا. اہل حدیث کی کانفرنس جو ملے گا اہل حدیث کے جمعہ جو ملے گا میرے جلسیہ جو ملے گا میرے مدرسیہ جو ملے گا. رب کبریا کی قسمیں اگر وہ صحابی دے بارے چ نبی نے زبان نبوت جو کیا ہے جن نے جنتی دیکھنا وہ سامنے جا رہا ہے. اہل حدیث بھی نہ وعدہ کرتا ہے نہ گھاٹا کرتا ہے. پیغمبر کی زبان دے نبوت کے مطابق اس زمین کی دھرتی دے اگر جنتی رہنے والے حدیث نے. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث. مسلک حق اہل حدیث. علماء اہل حدیث. حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. اور تو دین تیسری عید آندی ہے یہ آئی کتھوں ہے پتا بھی ہے کوئی بولو بولو. 1938 میں اندر پہلا جلوس مار روڈ تے نکلے ہے. نور اللہ توکلی عنایت اللہ قادری شاہ احمد نورانی یہ سارے نے جلوس پہلا کڈیا 12 وفات دے نام تے. 12 بولو بولو. کئی بزرگ بیٹھے نے جنہوں نے پتا ہے پہلو 12 وفات دے نام تے پہلا جلوس نکلیا ہے. ہاں رولا پایا نبی دی وفات کا دن منا ہو. انہاں کہا چلو وفات کر دیو 12 میلاد کر دیو. میلاد النبی ہو گئی. 1984 آیا نا تو شاہ احمد نورانی عبدالستار نیازی ایک دو مولوی اور سے آؤ لکھنؤ جا کے ملے کہنے لگے جناب ایتھے لفظ عید بھی پا دیو. یہ تیسری عید اسلام آباد بنی ہے. نورانی صاحب نے بطور تبرک کو پہن لیا جنہیں ضیاء الحق صاحب نے لفظ عید لکھیا. 1984 تو پہلے عید کا لفظ بتا دو. بولو 1984 تو پہلے لفظ عید بتا دیو. تیری عید کی تاریخ 1984 تک ختم ہو جاتی ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ کی جڑی تاریخ ہے یہ مکہ مدینہ 1400 سال پہلے میں یہ دو عیداں نے جڑیاں جبریل آسمان تو لے کے محمد کے کلمے اطہر تے آیا ہے. تیری عید اسلام آباد تک جاندی ہے میری عید سے بری تک. حافظ جی بھی بڑا بڑا میدان محشر ہوئے گا. قیامت کے دن میدان محشر لگے گا. اللہ اپنے ارشد کی کرسی تے بیٹھے ہوں گے. جب میدان محشر پپا ہونا رب نے کہنا ہے 12 ربیع الاول نو جڑے جشن عید میلاد النبی دا جلوس کرتے سر ہاتھ کھڑے کر. اوے ابو بکر ہاتھ کھڑے کرن گے حضرت عمر کرن گے حضرت عثمان و علی کرن دے اور نبی دے 1400 صحابہ کرن دے 1,44,000 صحابی کرن دے امام بخاری کرن دے امام مسلم کرن دے اگے آپ کو تابی تبا تابی کرے گا. پورے میدان محشر کے اندر اگر صدیق نے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا پھر اہل حدیث نے بھی نہیں کرنا. تو ہاتھ چکے گا تیرا تعلق جڑا ہے وہ نیت اللہ قادری نہ ہوئے گا ابو لہب نہ ہوئے گا میرا ساتھ ابو بکر صدیق نہ ہوئے گا.
رولا پہ جائے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ کسے بھی گل چ رولا پہ جائے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آ، میرا مسلک سن لے، امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کر، تیرے تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا، امام شافعی دی بات دا انکار کر، تیرے تے کفر دا فتوہ نہیں لگے گا، امام احمد ابن حنبل امام مالک دی بات دا انکار کر، کفر دا فتوہ نہیں لگے گا، لیکن وہابیاں دے پیر دی ایک گل دا انکار کرے گا، اتو آواز ہوتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم